अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं हम 50 यार्ड पे। आज हवा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो ये एक्यूरेसी पे असरअंदाज हो सकती है। 2 दिन पहले भी मैंने इसकी एक्यूरेसी टेस्ट की थी, वीडियो बनाई थी, लेकिन मज़ा नहीं किया था। हवा भी थी और थोड़े मसाइल थे। एयर गन के साथ एक्यूरेसी लेना कोई मजाक नहीं है। कभी कभी आपको मेहनत करनी पड़ती है और कभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बहरहाल इसने एक्यूरेसी देना शुरू कर दी है। शुरू करते हैं इसके साथ, देखते हैं कि कैसी एक्यूरेसी मिलती है हमें। सबसे पहले GSP 18 ग्रेन के साथ इसको टेस्ट करते हैं और ये 0 बैच है जी। इसके बाद हम इसको GSP 18 ग्रेन के 9 बैच के साथ भी टेस्ट करेंगे। ट्रिगर इस वक्त थोड़ा हार्ड है, इसका एडजस्ट हो सकता है। जब भी आप ग्रुप ले रहे हों, ये एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हों, तो स्कोप का जो पैरालैक्स है ना, उसकी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसकी पैरालैक्स, स्कोप के पैरालैक्स को आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो कभी आप इधर देखेंगे कभी इधर देखेंगे, तो ये मसला बन सकता है ग्रुप के साथ। तो बेहतर ये है कि आप जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में शूट करते जाएं। बार बार आप उठेंगे फिर देखेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पैरालैक्स एडजस्टमेंट अगर प्रॉपर तरीके से हुई हो तो उससे फ़र्क बहुत कम पड़ेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा ग्रुप है। इसका एक और भी ग्रुप ले लेते हैं। इसको दोबारा 0 करता हूँ। हाँ, प्रॉपर ये थोड़ा ऊपर मार रही है। जी, अब देखते हैं कैसा ग्रुप मिलता है। ज़्यादा हो गया है कुछ। जी, वो फ्लायर था।
اس کے سنگل شاٹ ٹرے بھی ہے، وہ بھی بہت یونیک ڈیزائن ہے اس کا. ہاں جی، اچھا بہتر گروپ ہے. 0 بیچ کے ساتھ 9 بیچ کے ساتھ 9 بیچ کے ساتھ بھی اس کو آزما کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے بھی ہیڈیز کے ساتھ بھی اس کو آزماتے ہیں. یہ 15.99 گرین کا پیلٹ ہے. دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیسا رزلٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، ناٹ بیڈ. اس ہوا میں ہلکا پیلٹ ہے. اب اس کے اوپر چلاتے ہیں سلاگ. لیکن سلاگ چلانے کے لیے یہ جو ویلاسٹی ہے یہ بہت کم ہے، تو ہمیں اس کی ویلاسٹی بڑھانی پڑے گی. اس کے ریگولیٹر سے اور اس کے ہیمر سے ہم اس کی ویلاسٹی بڑھاتے ہیں. اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ بھی بار سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے آرام سے، اور اس کا ہیمر بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کی اٹھائیں اور اس کے ریگولیٹر کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیں. ایسے کریں گے تو یہ ڈیمیج ہو جائے گا، خراب ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر ہوا نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈی گیس کریں فل. ویسے ڈی گیس بھی کر سکتے ہیں. نیچے یہ سکریو ہے، یہاں پہ اسے کھولیں گے تو ڈی گیس ہو جائے گی. لیکن اس کا جو سلنڈر ہے، بوٹل ہے، وہ ریموویبل ہے. اس کو آپ بھرے بھرے ہی اتار سکتے ہیں. جی یہ بوتل اتر گئی ہے جی بھرے بھری. ایک آدھے ڈرائی شاٹ لے لیں تاکہ جو اس کے پلینا میں ہوا ہو نہیں ہے وہ بھی نکل جائے احتیاط کے طور پر. اب ہم اس کے ریگولیٹر کو بڑھائیں گے.
یہ ہے اس کے ریگولیٹر کے ایڈجسٹر. اس طرف گھمائیں گے آپ تو ریگولیٹر کا پریشر بڑھے گا, نیچے کو کریں گے تو ریگولیٹر کا پریشر کم ہوگا. تو ہم نے بڑھانا ہے اس کا ریگولیٹر کا پریشر. یہ اس کی آسانی سے آپ بڑھا سکتے ہیں ایسے. فل ہم اس کو کھول دیتے ہیں, یہاں تک یہ کھلتا ہے, تھوڑا سا کم کا. اور یہ ہے جی اس کے ہیمر کی ٹینشن کو ہم فل کریں گے اس طرف. یہ فل بالکل اس طرف, یہ ہیمر کی ٹینشن یہ فل ہو جاتی ہے. آپ بوٹل لگاتے ہیں اس کی. جی دوستو, اس وقت اس کا جو پریشر ہے وہ 200 بار تک ہے, اور اس کا جو ریگولیٹر پہنچا ہے 180 بار 180 بار پہ پہنچا ہے. جی دوستو, سب سے پہلے اس کے اوپر آزماتے ہیں JSB کے ناک آؤٹ. یہ سلگ ہیں 25.39 گرین کا یہ سلگ ہے, اور ہیڈ سائز ہے 216. انتہائی بیکار ایکوریسی ہمارے اور دوسرے گروپوں کو بھی یہ خراب کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہمیں ایکوریسی نہیں مل رہی جی. آپ اس کے اوپر آزماتے ہیں پیٹرو آرٹ کے جیولن, دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیسی ایکوریسی ہے. 23 گرین کا یہ سلگ ہے 218 ہیڈ سائز کے ساتھ. نہیں جی, کوئی خاص نہیں ہے. سلگ کے ساتھ یہ ایکوریسی کوئی اچھی نہیں دے رہی. NSA کے چلاتے ہیں اس کے اوپر. 24.8 گرین کا یہ سلگ ہے. دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیسی ایکوریسی ملتی ہے.
स्लग के साथ ये अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे रही, स्लग के साथ चाहिए हाई वेलोसिटी। ये 25-39 ग्रेन के स्लग के साथ कोई 850 FPS तक दे सकती है। नहीं जी, नहीं, हमें नहीं मिल रही एक्यूरेसी। हाँ, बेकार है स्लग ज़ाय करना। आप इसके ऊपर FX के हाइब्रिड स्लग्स, इनको भी आजमा के देख लेते हैं। इसके साथ हमें कुछ एक्यूरेसी मिली है, एक ग्रुप और ले लेते हैं इसके साथ। काफ़ी महंगा ये स्लग है, तकरीबन कोई 30 रुपए का एक पड़ता है, 22 ग्रेन का। ये FX के 22 ग्रेन के स्लग हैं। इनका हेड साइज़ तो नहीं मालूम, यहाँ पे मेंशन नहीं है। जी बेहतर है। कुछ FX के स्लग के साथ आके इसने एक ऐसे दी है कुछ। जी ये आ गए हैं जी रिज़ल्ट। सबसे पहले हमने इसको JSB 18 ग्रेन के साथ आजमाया था। ये 0.55 आधे इंच में है तकरीबन। ये इस तरफ हवा है, हवा की वजह से ये ग्रुप थोड़ा खुला हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा है। ये एक दूसरा ग्रुप लिया था हमने, ये भी कोई 1 इंच में जाके बना है। और एक ग्रुप ये हवा से हमारा स्टिकर है वो उड़ गया है। यहाँ से देख लेते हैं, तो ये तो इंच में जाके बना है। और ये है जी JSB हेडीज़ के साथ, ये भी तकरीबन कोई इंच में है। बिल्कुल हवा है आज, इस वजह से ग्रुप इस तरफ बन रहा है खुला। इसके बाद हमने स्लग के साथ इसको आजमाया है, बहुत सारे स्लग, लेकिन कोई मज़ा नहीं किया स्लग के साथ। इसने FX के हाइब्रिड स्लग के साथ एक्यूरेसी मिली है कुछ हमें। ये ओवरऑल जो ग्रुप है, ये जो 3 लगे हैं वो 0.25 इंच में है। और ओवरऑल जो ग्रुप है वो हमारे, इसकी बैटरी भी डेड हो गई है। चलें यार, एक रीडिंग दे दे हमें बस। अच्छा जी, ओवरऑल जो ग्रुप है ये कोई 1.25 इंच में है, 1 इंच में है तकरीबन। जी दोस्तों, JSB 18 ग्रेन के साथ अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और हेडीज़ के साथ भी ठीक है। स्लग ये नहीं चला रही किसी वजह से, वेलोसिटी की कम है या ट्विस्ट रेट का फ़र्क है इसके बैरल का। स्लग के साथ एक्यूरेसी लेने के लिए चाहिए जी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी।
جس گرین کا بھی سلگ ہے کم از کم 950 FPS ہونے چاہیے اس کے ساتھ، یا پھر ٹویسٹ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے بیرل کا۔ تو FX کے ہیبرڈ سلگ 22 گرین کا سلگ ہے، اس کے ساتھ کچھ ایکوریسی ملی ہے ہمیں۔ اگر اس کی ویلاسٹی بڑھ جائے تو یہ ایکوریسی دے سکتی ہے۔ اس کی پرائس ہے جی 1,65,000 روپے، یہ آپ ہم سے خرید سکتے ہیں، نیچے نمبر دے دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ یاسر خان سے بھی خرید سکتے ہیں، یاسر ہنٹنگ شاپ پشاور سے، ان کا نمبر بھی میں دے دوں گا۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔